Hilata Cuyacaraka, Kurjakisas, Kisubaja, Upara, Sasira, Arunt, Asjapayani, Alilancho, Maracho, Huauque, Paraicuna, Paicusca, Canquichis. ¿Cómo están, amigos y amigas en todo el territorio nacional? Como siempre, todas las tardes nos acompaña Iris Cárdenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Walter, ñuqapas napaykamuy kimchay hinallataq qamkunata wañaña turiykuna manan Perú suyullapichu ñuqanchik hinallataq kiwasanaka willakuykunataqa hawamuchkanchik lliw tiqsimuyuntinpim muyurimuchkan internet nintakama. Walter qallaykusuñaya. Ukama Murata Hilata Cuyacaraka, Yatia Uragampi, Callanta Payari, Akiri Wakicha Wisti, Hiwasanaka Ukama Sutiniwa. Akiri Rakawa Yatia Urakaja Murata Hilata Cuyacaraka, Gobierno Pequenchawi Taipitpacha, Amtaparakiwa, Ukata Kureimara, Amtaurakawa Uteja, Estado de Emergencia Sanitaria Sata, Ukaja, Yatuntunka, Ururaka, Hiteata Pana, COVID-19 Uso Akantawita, Sasirwa Amtaparaki, Akiristi, Jutiri Pasita, Pakan Ururaka Sarakiri, Ukuruta, Marsu Paskaba, Jutiri Pawaranka Patunka Bayani, Markabawa, Akiri Hasarteata Karakini Sasinsa Harashta Karakiwa, Akiri Kipka Kamachi Taipitja, Minsa, Instituto Nacional de Salud, Uka Kipkaraki, Es Salud, Poyeri Nakasti, Akiri COVID-19 Yanka Usu Wasitata Han Tuktuya Patakiwa, Huparakaja Asqua Unjaparakiyapa, Uka Kipkarakiwa, Chamancha Payapawa, Akiri Uso Ainast Eyatakeja. Yatia Urakampi Sanata Sipakillani Murata Margachir Gilat Cuyacaraka, Ejecutivo Epenchawi Taipietja Gilata Cuyacaraka, Decreto Supremo Sata, Ukala Pequenjawa, Wasitata Pusikuti, Irnaka Wimpe Callante Ayataqueja Baitea Paraki, Kurjabati, Transporte Turístico Acuático Sata Ukaja Pocata Jariwa, Ukakip Karakiwa, Gauchapinacati, Kotnaba, Ukakip Karaki, Gauchapinacati, Hawir Kamaja Sarapjeja, Tuyostra, Uka Taipirakansa, Pojawa Sarjapayapa Sasinsa, Soba Wakist Atarakiwa, Gauchapirakati, Biblioteca Sata, Pancau Tarakaru, Kakipkraki, Monumentos Arqueológicos Sata, Nairalut Atarakaru, Culturales Sata, Zoológicos, Cauquitarakanti, Uiguaracasa Uteja, Ukachejaru Mantanta Yataqueja, Patacatja, Sohtatunka Jajera Kakiwa, Mantak Harakiyapa Sasinsa, Hanais Tarakiwa, Akiri Tenkataja. Yatia Urakampi Saranta Sipkakillani Murata Marca Masinaka, Puro Surca Seo Llegaron Porita Payani, Senabi Uta Taipetja, Jañoja Hariwa Porkiti Ukachejarja, Ukatwa, Yapuya Puchirinakaja, Akisi Winwa Hakata Sipjesa Sirwa Saparaki, Kurjama Purisa, Yatjata Payani. Hichuro Nagasti Puno Marakan Han Kustatau Hakata Sipjaragitain. Senami Taipiti Atia Pjaraki no Alapaka Paksinsti Han Haluch Ut Kanyapatak Ukat Hichuro Nagasti Warja Margachirinakau Han Kustatasti Hakata Sipjaragitain. Kunatiu Gajakansti Han Halpuripansti Apunagasti Wantap Karakitaino. Yatjata Winaktoket Pachanakat, Agasio Pachan, Noviembre Vaccines, Wanya Pachani Usap Harakio, Uka Kim Satung Maranakat Ukamah Yatis Harakir, Ukat Agasio Pachan Ukam Hakat Sirakir. Ukamasti tika kakotasti wanyant karakitaino aukatsti walja botenakau hanistuitiris mantap karakitainti. Ukamau anchitasti wansut hakatas karakitaina, han hal por hatipans. Hanwalt Awinakasu Harakio Kim Sakaltunka % Pataka % Ukanak, Akapuno Patajakan, Ukamanaka Hut Harakio Patung Posin Urut Oktober Paksit, Ukat Pachak, Haniwa Kachakanakan, Hal Karakit. Ukamaki pansti ukachakan suyap haraki hal por hatanyap ukamati apuna kasti al thanyapatak chokantanya patak. Yatia Urakampi Saranta Sipkakillani Pataka Kim Sakal Tunka Waranka, Warankans Warankapa, Ukama Solisa con Kempiwa, Kipka, Yanap Taweja Callante Ata Karakini, Sasirwa, Amtaweja Utaraki, Kimsa % Ukamaru Hithat Atariwa, Nya Ukamaru Siwa, Hicha Pawaranka Patunka, Marata Sipalsa. Yapuya Pucha Yataqueja, Jutiri Marata Queja, Pescatunka Pacalconi % Ukamaru Hithat Atariwa, Ukasti, Kim Sakal Huaranka, Kim Sakal Pataka, Tunka Sohtani, Warankans Warankapa Solisa con Kirurakiwa. Gauchapirakati, Pisiki Yapucha Sepjeja, Juparakarua Kimja, Akirimpeja Yanap Aparakini.
Uno sulka suyo jekaru hichaha wasitata kuch aparakiyari kau chapi yateke nakati primaria ukakip karaki secundaria taipira karja yateka preja tunka pescari yatinya utara karoja nya makau kareja walhaniraka wansasa kuch hapjiwa Carabaya provincia chejana ugel taipitwa hanash siriparaki acá chekarja COVID-19 usoja hariwa sintja ampi akanta ukiti ukatwa kirirakaja kuch haparakisasira resolución la pekel causa chiknok para kitainawa yatekawi yatichawi awitaipita ukakip karakiwa ukachakarja ya kausuta harkakasi yatakisa wakist para kitainawa Puno sulka suyuta haltaru apanyari ukatja arequipa sulka suyo chekaru halano apanyari akachakarja wasitata coronavirus uso toktospa ukapacharja Kipka kolaya utara kaha hadiwa wakicha tapkiti sasinwa arsuri paraki koleri na kaha kurhama polisa yatkata panyani. Arequipa kolayutan pescapatak ikiñanakatsti sohta tunkakiu usitaipin ikiñanakasti utjarakitaina. Ukat akanyang kausutisin tokentas kakispa ikiñanakasti pistaspa usasinwa. Ukachakanste kolerinakaj arsub harakins. Aruman titiwal kausutanagasti purintani bharakispa kachakansti hilaras pau. Kunatia kachakansti patun kapusin ikiyanakaut karak ukat ukanakasti haniu pokata karakit. Haniu hukpach aptap karak snati. Asociación Nacional de Médicos Taipit Pektiri Minsa Taipit Sti Kanach Karakinoa. Goyene Chakalayutan Tun Kapusini Ikiyanagakiu Usi Taipinsti Aptain Kamarakitain. Ukamkik parakiwa nyang kausutak irnakap hanyabatak kolirina kausaya bharagitaina hupanakatsti arsun karakino. Alajats marintani hamarak ukat sartanya sani kusa karakiti. Ukamkik parakiu sohta ikiñarakatsti pusikiu aptain hamakaraki. Ukatsti haniu kan pach kanajata karakiti kolirina kats. Akanyang kaurinakan unchayatakisti kolke haniu utikarakiti. Kolirinakan kitanakapasti matabi bharagitainoa gerente de salud ukamkik parakiwa consejeros regionales kupanakampi. Ukachakansti kunhamati hankust awinakasti utikarakitaina. Ukanak toket wint bharagitaina. Maip karakitaino kitinagati irnak kasinsa hiwap karakitaina hupanakatsti yatis kanyapataki. Ni apa patak kolirinaka waliyat khattanak akachakansti khanek kustatap karakinti. Ukat pecht irinakasti ukatoket yat khattap kanyapau. Yakatoket arequipa marakansti just akerej untay karakitain ukachakansti sentensi apsub karakitaina. Gobernador regional Elmer Cáceres Llica hitakanyapataki. Aka COVID-19 nyang hausutsti khaniu kus irnakan sasino ukachakansti yatiap karakins. Arequipa chekata haltao apanyari ukatja pikura chekaru halano apanyari ukachekarja COVID-19 usumpi hiwire nakaja kipka hicha semana uruna kanja hitjatiwa komana yataki pektawi taipetja pescatunka kimsari ukama markachiri nakawa akiri usumpeja hiuja para kitaina sasirwa yatate asiri paragi ukakip karakiwa tunka sohtani nya ukama kipka sapanyari usuta nakakiwa akiri usumpeja naira semana uruna kaja hiwap harakina sasinsa yatat esiri parakiwa hilja chuimani hakina kawa kiri usumpeja hakaura kapja tuk eja paraki waranqaya tung pataka tunka kimsari ukama chuimani hakina kawa akiri usumpeja hakaura kapja tuk eja parakitaina Piura chekatja wasitata Arequipa sulka suyuro kut apanyari hilat kuya karaka kau chapirakati markat sarir hagena karu irpap jeja huparakaja yakana kampua hichaja sumwa irnaga paraki kun hama polisa yatkata sipka kinyani. Wal kaniwa kanyang kaurinakan kabarta tasti akata sip haragitain. Nia pescatun kanitsti hilaniu kitinakati giham turismo taibitsti irnaqap karagitaina hupanakasti akamal hawinak chamanjap haragitain. Hupanakasti fundo el fierro chacanoa Arequipa marakansti akamanak arjap harakin. Jus pagarap harakto yamapt awinak uthikipan ukatsti ukamanakampiu alhawinaksti chamanjap harak. Nanakah cumi ora keru sarap harak ukachakan kakao ukanakas umihap harak chanipa irakata kitainao ukat nanakah chocolate ukanakas lurap harak nanakah kiu lurasip harak ukat canela ukanakampis moxtachap harak. Gerencia de Comercio Exterior y Turismo Taipitsti yatiani harakinoa kunati akam alhawinakasti kimsa kutiu chamanjas haragitain. Ukamkik parakiwa kijasti uñano kasip kakitainoa yamapt askakiñataki.
Ukam kusal Luraguinakas, Takachakanakan Lurasip Karagir, Ukaticha Kutins, Centro Histórico Ukachakanaka Tokapharakt, Ukam Kimso Urunaka Akachakanakan Halhapharakini, Ukatkunak Marento Kamtawinakadut, Ukanakas Pokasip Karakio. Qawqagianakas bonos ataki ukanax tikatoqap harakini ukanakas ti soqta urun halloqalta paqsitsti yatis karakini sasinua peq'irinakas ti ukachaqan yatiyap haragitaina yamapt'ap harakini waranqa pesqapatak solesanacampi ukanax ti Ministerio de Comercio Exterior y Turismo taipito ch'amanllap haragitain. Yatiaura Campi Sarata Sipka Killari, Perú Satja Patrimonio Cultural de la Nación, Ukama Yak Atahpana, Momia Juanita Ansasa, Ukakip Karaki, Kauchapi Yarakti Hakip Hatainaja, Ampatu Chekauhitarakanja, Ukara Campi, Sasirwa Amtapharaki. Aquí de Caja, Museo Santuario Santino, Ukachakauhitan, Oaxaca Siraki, Hancomarcana, Universidad Católica Santa María, Hachayatiña Uta Taipitua, Unhapharaki. Momia Juanita Jupasti, Dama de Ampato, Hanukaja, Ampato Warmi, Ukama Sutimpe, Utatarakiwa. Ichaja Takna Sulka Soyo Chakaro Purt Abhayari, Contraloría General Sata Ukata y Pitpacha y Atiasiri Paraki Wampi, Kurjabati, Hileri, Machaka, Poyaya Utaja, Utast Ataja, Ukaja Harhamawa Kusa Utachata Akite. Maite, Pachauros Taweja Uthaspaja Kurahan Askira Casa Uthakispawa, Sasirwa y Atata Yasiri Paraki. Kurjabati Sarnakanya Takeja Hariporiwa Kusalur Ata Akite. Ukatja Ukaja, Hukampi Unyakip Tatanyapawa, Sasinsa Walhanira Kawa Markachi de la Casa Hakat Aparakiwa. Murata Markamasiraka Hichaja Prisaida Arowanka. Asisaro, Israel Basiwa Hupaja, Huparu Katok Abhayani Take Murasilla Chuimampi, Kura Yatiaura Kasutaski Kuyaka, Humankiwa. Askinaki hilata Walter Suma Haipuki Pana Munat Hilat Kuyakanaka Hiwasa Hayatis Tana Peru Suyusana, Pusitunka Kim Sakalaponi Tunuarunaka Uthiha, Ukat Wahiwasa Takieha, Tunuaru Satsa, Yatichap Hanyapawa, Unaimana Hamok Onefterina, Kasiusawina Casa, Kopaneka Hawakis Apanyapawa, Ukatwa, Kanal Ipetaipita Hamok Onefterina Kawahis, Kawanakasatakiha Absoneha, Tunuarunakana, Quechua Aymara. Ashanika ukambiwa kuna iman gawana kasaruha politsaniha kuniha masa pachamama saruha onyitsanya hutkrimara nakana kuniha manisa ukanak taipita unyas ayasiniha sumat akanaka utkaniha maini arunaka unsayanyataki ukamasa kuna imana saranaka wisa uthatapata huk ambisa yak ayasinchiha hiwasa hayatistana patunka pusini sara urulaka pasiwa kayanteha ukatwa hutiri urunakanaha unyas ayasiskakinewa ukakispawa hilata Walter humankiwa Paisuma Kuyaka Brisaida Hayaya Pana Tunu Aruna Kasaja Akirimpeja, Hiwasaraka, Wakicha Wejatuk, Ejewo Kotja Ichaja, Yohanchi Suparakarwa, Suita Paraquiñari. Volvemos. Nyanya turi kunari mai kamulai kichik Juan kunawang tupai kuptimi anchataku sirikuni kunang puncha willakuy kunatayakus kamanta makchiri kachisum kunang achike yapakmi pajari achike pachayapak Belén sutiu hampina wasipi huk warma wanyurkun Trujillo llaktapi kay warmam puklachkarja patachina kunawang Ichapas ilegal minería pillam kapakukunam sahir hunkuman karja kay llapa patachina kunata chayna kaptinmi aswan llaqtayuqkuna willakamuchkanku huk mayupa ichpallampis warmakunaqa puklachkanku mankarqa hayna punchawmi huknin kaq warma wañurqun kunan achikay huknin iskay warmakuna wañurqun Julián warmapa taytanmi mañakuchkan umalliqkunata allallinta qhatipanankupaq chaynapi runakunata huchachachinankupaq wasin wasi maskamunankupaqmi mañakuchkanku pikunapa chakanman kay llapa patachinakuna
Huancayo llaqtapiñataqmi policíakuna huk policía kirisqa hiparqun huk raymita hatipachkaptin chicha sutiyuq raymi ukupim llapa runakuna huñuranakusqaku pachak pichqa chunkayuq runakunam huñuranakusqaku Tambo distritupi iskay chunka runakunatam harkayta atirqunku wakinqa lluktirpatamunmi ventanankunata pirqankunata lataykatamunku ima. Ayacucho suyupiñataqmi bomberukuna llamkayninkunapi kallpanchaykamunku aswanraq llapa sachasachakunata amachanankupaq. Ene hinallataq Mantaru sutiyuq mayukunapa ichpallampim kaqllamantapunitaq ninara tarirqun. Hawaykus. Mama distrito de Pichari, provincia cusqueña de la Convención, Wakbrain llaqtapim bomberukuna ñakayta ninata wañurachinku. Unión vistoso llaqtarunakunas Pichari bomberoman willaykusqaku kaypim nina llumpay tarapuykuchkanispa chaysi bomberukuna utqayman pawasqa bomberukuna kayman chayaspansi utqayman ninataqa amachasqaku ninaqa fruta sachata uk sachakunatas lliwra apurparin chay carrupas kanmi ninata amachananpaq wañuchinanpaq chay carrupas kayman sumaqllatas yaykurun ninata amachanankupaq kaykamataqsi bomberukuna Quimbiri distritumanta chayarqamun paykunawan kuskas ñakayta kay ninata amacharunku. Bomberukunaqa suqta horamanta ñakayta ninata amacharunku. Astawan sikunan hatipanqaku pim kañaykurqa. Iskay chunka hectáreas sachatas ninarap. Chaynallataq iskay bomberutaqsi husniwan jeqeparunku. Huk willakuykunapiñataqmi Perú suyupa kamachiknin Francisco Sagasti hatun huñunakuyman chayaykun bicentenario watata yuyariykunankupaq Wawra llaqtapi hayna iskay pachak watakunamantaraq llaqtayuqkuna awqankunamanta kacharirqukurqaku aswanraqmi yuyariykamunku hayna pachakunamantaraqmi warmikunaqa kallpanchakurqaku democracia nisqata amachanankupaq manam kunan punchawkunallachu warmikunaqa kallpanchakamurqaku iskay pachak ñawpa watakunamantaraqmi. Tenía inclinaciones algo diferentes, comprendió que el Perú proceso. Willakuykunawan hinalla hatiykusun gobiernom kamarhachimun emergencia punchawkuna kimsa killatawan mastarikunankupaq iskun chunka punchawmi mastarikunqa COVID chunka iskunniyuq kasqanrayku. Kay hamuq hanchis punchawniyuq diciembre killamantam hallarinqa musuq emergencia kay hamuq watapa marzo killankama. Kamachikuykunapim tinkuranakamunku Salud Ministerio, Perú suyupi Salud hatipaq Instituto Nacional Salud Wasi, chaymanta pacham hatipamunqaku llaqta ukupi coronavirus amaña mastarikunanpaq. Willakuykunaqa manam sayanchu. Hamuq watapi presupuesto puljita aswanraq llamkachinapaqmi kunan pacha riqsichimuchkanku pachak pusaq chunkayuq waranja millón soles puljita aswanraqa kallpanchamunqaku kay hamuq watapi kunan watamantapas aswanraqmi 15% nisqapi kallpanchamunqaku hamuq watapaqa agricultura llamkaykunapaqñataqmi aswanja yapachimunqaku pichqa chunka hanchisniyuq % nisqapi chayqa Kuljipim chaninchakuchkan pusaq waranja pusaq pachak chunka suqtayuq millón soles kuljipiraq. Chaynapim allpa ruruchijkunata yanapanqaku, hatipanqaku aswanraq ayllu ukupi allpa ruruchijkunatam yanapamunqakuqa. Ejecutivo manta pacham decreto supremo sutiyuq kamachikuq qillqata allichachimuchkanku. Tawakaq fase nisqapim aswanraq llamkaykunata allinchachimunqaku kay musuq kamachiykunawan. Tawakaq fase nisqapiqa kachkan yaku ukupi turismo ruwanam. Wampuqkunamanmi runakunaqa lliw runakuna juntapayta atinqaku. Chay hinallataqmi kayta nimuchkanku aswanraqmi runakunaqa kallpanchakamunkuman turismo ruwanakunapi, museo wasikunapi, biblioteca wasikunapi, centro cultural nisqakunapipas chay hinallataq zoológico nisqakunapi ichaqa chaymanja manam lliw runachu yaykunkuman ñawpa pacha ichapas pachak runakuna yaykunkuman karqa kunan pachapaqa pisiyamunqaku suqta chunka runakunallaman. Willakuykunata tikraykusun kay riqsiykunapaq. Chunka hukniyuq warmikunatam sapa killa qarikuna wañuchimuchkanku. Chaynatam riqsichimuchkan warmikuna yanapaq viceministra Natalie Ponce.
Salud Ministerio manta pacham llamkaykunapi kallpanchakamuchkanku warmikunata amachaysinankupak. Aswanmi hayarimuchkanku ima sasachakuykuna kaptinpas warmikunaqa denuncianankupuni. Hawaykus. Kunankama pachak iskaychunka warmikunata wañuchinku, yachaykuña pikunan wañuchisqankutapas. Pero suyunchispi yaqapis killapi chunka huqniyuq warmikunata wañuchinku. Mama llay mama, llakikuypaq. Chaymi viceministra de la Mujer Natalie Ponce erimarimun. Pachak waranqa nisqamanñas denuncia nisqa chayachkan, chay violencia nisqamanta. Centros de emergencia mujer wasikunapi, karpakuna churasqaykupipas, kunan watapi, esqonchunka qanchisniyuq waranqa, esqonpachak pusaqchunka pusaqniyuq sasachakuykunatan chaskiyku. Kay yupaymanta, pandemia sasachakuy chawpillanpi, chunka soqtayuq p'inchaymanta, marzo killamanta pacha, tawa chunka esqonniyuq waranqa, pachak kinsa chunka sasachakuykuna karun. Hatun llaki kaptinmi viceministra, amaña warmi usuchi, warmi wahachi kananpaq huk campaña yanapakuyta mastarim. Hinaspanmi warmikunata waqyakamun, ama manchakuychu, denunciakamuy. Minsamanta psiquiatra Vanessa Herrera paypas kaynatataqmi rimarin. Maqakuqkuna manan lukukunachu kanku, umankupi unquqkuna manan nisunmanchu. Askha runakuna qharikasqanku raykulla warmita sarunchanku. Paykuna ninku warmi phiñachiwan, paymi maqachikun nispa, hinallatataq macharuspataq astawan warmita ñak'arichinku. Yesenia Casani, paymi organización feminista Demos nisqamanta, paypas rimarinmi. Sapa punchawse warmikuna kirisqa maqasqa. Chaypaqsi astawan huk política llamkay ganan, warmikuna amachasqa kananpaq. Warmipas qharipas manan kikillantachu wiñashanku. Chaypi discriminación sasachakuymanta rimashanchis. Qharikuna warmita sarunchanku. Runa masintinpas rakinakunku. Ministerio de la Mujer hinallataq Salud rimarim. Huk warmichu denunciata churakunqa allin yachaq runakunas chaskinqa. Chaynapi paykuna yarisqa yanapasqa kanankupaq. Aswanqa hanchu denunciata churakuyta munanki. Línea 100 hinallamantaq línea 113 nisqanmanmi waqyakuwaq. Huk willakuykunapi ñataqmi Perú suyupa lliw hatun yachay wasinkunapi carnet nisqakunata hinalla llamkachimunqaku. Kay iskay waranqa chunka iskunniyuq watapim nimuchkarqaku kimsa chunka hukniyuq punchaw diciembre killakamallam allin kanja carnet nisqakunaqa nispam nimuchkarqaku. Ichaqa COVID chunka iskunniyuq kasqanraykun carnet nisqakunataqa allin chamunqaku mastarichimunqaku kay kimsa chunka hukniyuq punchaw mayo killakama hamuq watakama. Chaynapi waynasipas kunapas hinalla allinkunata aypamunankupak yachayninkuta allinta tupachimunankupak tukuchimunankupak chay hinallataq bus nisqakunaman sijakuptinkupas pasaje nisqata chawpillata pagarmunankupak. Piura suyukama chayaykusun kay tariqsiykunapaq iskay pachak pichqa chunkayuq rantipakuqkunam aswanraqa sahirqunkuña ñawpa pachapi ambulante hina llamkayninkunata. Chaynapim kunan pachamantaqa formalizakuchkankuña legal ñakanja llamkayninkunaqa. Chaynapim feria nisqapi huñuranakunku hinaspa pachakunataña llaqtaman munachichkanku legalizasqataña warmakunapa pukllanankuta sarunakunata zapato nisqakunatapas kay Navidad punchawkuna ichpallaña kaptin. Paykunam llamkamunqaku kay kimsa chunka hukniyuq punchaw diciembre killakama. Trujillo llaqtapiñataqmi chunka iskayniyuq yuyaqchakuna, payachakuna, machuchakunapas hapiranakun virus nisqawan coronaviruswan ichaqa paykunam haliyarqunkuña. Kunan pacham hinalla hatipachikuchkanku. Riqsiykus. Chunka iskayniyuq machu payakunam coronavirus unquyta llallirunku. Paykunam campaña de Trujillo hampina wasipi hampichikurqaku. Chaymi iskay semanamanta haliña llusqiramunku. Kuraqkunaqa suqta chunka pichqayuq hanchishunka suqtayuq watayuqkunas. Konansi paykuna hali llusqiramuspanku wasinkupi ayllunwan tupaykunku. Todos están regresando estables. Yapanku alliña, qhaliña kutishanku. Wakinkunaqa ari sinchitan unquranku. Ichaqa qhaliyarapunku. Sapankaqta yanaparayku. COVID unquypaq hampikunata quspayku. Hinallataq thanipunankupaq amachaspayku. Sus medicamentos por sus comorbilidades.
Llapankuqa chunka tawayuq sikasqaku. Paykunas kay campaña hampina wasiman yaykusqaku. Iskay machu payakunatas alta complejidad hampina wasiman aparusqaku. Sinchi unqusqa kasqanrayku. Aswan huknintaqsi wañuku. Kay machu payakuna hampina wasimanta llusqaramuptinmi Gerencia Regional de Salud astawan paykunata hatipan qaraq. Yachasqanchik hina paykunam unquypa chawpinpi sasachakuypi. Kusapunim kay Willakuyqa kachkan puno suyum lliwtik simuyupa ñawinpi kachkan imanasqa mama para sutiyuq documentalpim aswanraq llalliparhamunku Rusia hawa suyupi. Director ninmi kachkan kay documental nisqapa Alberto Flores Vilca. Paymi kay documental nisqapi rikuchimuchkan imaynam llaqtaman para chayaykuspa aswanraq llaqtayuqkunapa maman hina kachkan. Chaynapin sutinta churarhamunku mama para nispanku. Kusapuni mama para. Willakuykunaqa manam sayanchu kay tariqsiykusun Ayacucho suyupim takijkuna huñurhanakunku hinaspa Juljita chaskiykunku warmakunata yanapanankupaq aswanraq anti llaqtakunapi kawsaqkunata wakchakaypi kaqkunata. Yaqa chunka waranqa warmakunata yanapanankupaqmi huñuranakunku llapa takijkuna. Hawaykus. Pisip unchaykunallañan kashan Navidad chayananpaq. Chayrayku takijkuna huñunakunqaku noviembre killapi iskay chunka pusaqniyuq p'unchaypi hatun raymipi takinankupaq ichaqa internet chawpillanpi. Chay raymita Canto para el Niño Ayacuchano nispa suticharunku. Chay raymita ruaspa Ayacuchumanta qaru llaqtankunapi wakcha warmachakunapaq pukllanakunata, mijuykunata, achakunatapas huñuyta munanku. Chunka huqniyuq waranqa raqachakunatas yanapayta munashanku. Kay huñunakuyta embajadores de la solidaridad runakuna ruashanku. Ayacuchumanta pacha takinqaku. Redes sociales suhupi rikuytati sunchis. Diosdado Gaitán Castro, agrupación Cholo Power, Hermanitas León, hokaq takijmasinkunawan kuska, llaqtanchiskunaq takinkunata takispa llallinakunqaku. Paykuna warmi qarirqachakunapaq iskay watankumanta chunka iskayniyuq watankukama chunka huqniyuq waranqa pukllanakunatas huñuyta munanku. Kay virtual nisqa raymita qhawananchispaq embajadores de la solidaridad Ayacuchanos Unidos. Página nisqata Facebook kupi maskananchis. Amigos, muchas gracias. Ñañaykuna turiykuna huk punchaw ñatupaykus. Hakisinka.